¿Cuánto años tú no has visto a Lorena? Apoyo. Mucho. Muchos años. Muchos años. Sí. La NASA Ecuatorial Guinea. Tayo ay kumain putong tubig. Masarap. Serpiente! Tan, 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 tan. At ako ang inyong amiga dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Oh, may pinapasok ako ni Chamami dito at kakausapin daw ako. Kaya problema, Chamami? No. Yo miedo antes para... Miedo, ¿por qué? Si él decirle que debe le bautizar, pero él no venir para mi casa, él donde él dice. Pero aquí ahora él miedo para venir. Espera, no? Yo explicar. Pinapasok ko ni Chamami dito at sabi ni Chamami kasi sa akin kanina, after na nagpapalaro po ako, nandito po yung tatay nila Elvis. Natatakot yung tatay ni Elvis pumunta dito. Sabi ko kay Chamami, bakit yung papuntahin? Tatay ng apo niya yon. Sabi ko, apo niya yung si Beverly. Chamami? El miedo con... Él miedo, yo también miedo para... ¿Tú no quieres hablar con él? Sí, para celular así. ¿Tú no quieres hablar con él? Puede venir aquí. Sí, antes yo pedir antes para tú. No hay problema. ¿Por qué? Esto tu familia, ¿no? Esto papá de Elvis. ¿Está aquí? Sí, puede venir aquí. ¿Por qué? Esto tu casa. ¿Por qué habla así? Sí, es mi casa, pero yo pedir antes. No hay problema. Cuando él viniera aquí no hay problema. ¿Por qué? No, esto tu familia, esto tu antes, esto papá de Elvis. Nandito raw po yung tatay kasi nila Elvis. At sabi ko, papuntahin mo dito. Si Chamami, bakit ba kailangan pagpaalam pa sa akin? Pagpapaalam pa na pumunta dito. Nandito sa may bahay ni Elvis. Sabi ko, ano naman ang problema? Tatay ng anak mo. Sabi ko, kung gusto makapag-celebrate, edi hayaan mo. Siguro iniisip ni Chamami kasi dati sabi niya ayaw niyang kausap. Pero siguro dahil nga tatay ng mga anak niya, kaya okay lang. Siguro na ngayon okay na magkasama sila o ma-celebrate nila yung birthday ni Misma na buo yung pamilya nila. Bali kasi yung iba yung tatay nila Elvis. Iba rin yung tatay nila Sophie tsaka nila Sandra. So ayan mga amigo, ako na pupunta dito kila Elvis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Aquí. ¿Dónde tu papá? Papá, aquí está papá. Ese es tu papá. Sí. ¿Cómo se llama, hermano? Juan. Juan. Mukha ni Elvis. También guapo, ¿ha? Como Elvis. Pues sí, la familia. ¿Es mucha ligada acá? Ya llevo un tiempo, más o menos. Vámonos, ¿no? Nakita ko na siya kanina. Sabi ni Chama may natatakot daw. Mukha naman mabait yung tatay ni Elvis. Ngayon ko lang po kasi nakita yung tatay nila. Yung tatay nila Sophie, nakita ko po sa picture na. Pero ayan po, for the first time po nakita po natin yung tatay ni Elvis, ni Lorena. Natatawa po ako ng kausap ko. Tapos na makipag-shake hands po akong ganyan. Nanginginig yung kamay niya. Vamos a comer! So sa hindi po nakakaalam mga amigo, ang naging asawa po ni Chamame ay sa una po yung po nakita natin kanina, kay Elvis po yon, kay Vanessa, kay Jerry,
kay Jerry, Vanessa, Elvis at saka Lorena. Tapos sa pangalawa po, yun po yung yung nagkatrabaho din po sa may company namin. Pero yun nga po, nakita ko na siya sa picture lang. At nakita ko na rin nakatalikod, pero yung harapan hindi ko masyadong matandaan na kung ano ang itsura. Pero nakita ko siya personal. Kaya lang, nakatalikod po nung nagpunta po kami nang tumulong po kami dito. Tapos po, ang anak po niya, si Sandra, si Bibian, tapos si Sophie, tapos si Alima. Tapos, ano naman po, sa kabila naman po, sa anak, si Misma, si Amir, ang tatay naman po niya ay taga Cameroon. So nahihirapan po akong magkwento mga amigo dahil po ako gutom na gutom na. Alam niyo po bakit po? 2:00 na po dito. Kasi po, inaantay po namin yung ibang mga bisita. Sabi ni Mami, para isang handaan na lang. So, umabot ng 2:00. Pero usually pag kumakain naman po kami dito mga 2:00, 3:00, ganyan, 4:00. Pero okay lang. Pero ako talaga gutom na kaya kanina kumain ako na isang yuka. Sumubo ako ng isang yuka pero hindi sapat. Kailangan kong kumain ng pambota. Sí, yo pensaba porque el miedo. No sé, cuando yo venir ahora, él también, Pero yo he visto él, está aquí. Pero él venir. Andan, en la cocina. No, él venir tu casa, yo he visto. Pero yo no sé esto, papá de Elvis. Pero Cuando yo venir ahora, él me dice yo, papá venir aquí. Ajá. Pero él dice, él miedo para venir aquí porque cuidar a uno aquí. Él dice, ¿dónde? Dice su casa. Yo no he visto. Pero su familia, mucho problema. su familia. Él, otra mujer. Ajá. Yo sufrí con él, yo a casa, no comí nada, él afuera con mujer. Ajá. Él quiere mucho mujer. Mucho mujer, por eso él decía ahora él lloraba, él arrepentía. Él repetir. Por eso cuando él venía Ajá. para Elvis, Elvis. ahora yo llegué a la iglesia, él dice yo, mamá, por favor, mi papá para ti, por favor, quiere comer algo para tú. Yo dice, antes. No hay problema. Por eso cuando tú dices yo ven, yo iba a decirle que él dice no, por favor. No hay problema. Cuando él venir aquí, ¿no? Celebrar cumpleaños de Misma y Beverly también. Ajá. Yun ang tanong ko kay Chamame, bakit natatakot yung napumunta dito? Sabi niya, natatakot daw kasi daw andito ako. At baka daw ipagtabuyan ko. Sabi ko, sino ba ako? Sino ba ako para magtabuyan siya? Bye ni Chamame to, pambihira, sabi. Tapos, yun pala ang dahilan, no? Base po sa pagmamartis natin, naghiwalay daw po si Chamame tsaka yung kasi masyado raw pong babaero. Siya daw po ay nagpapakahirap sa bahay. Nagsusupport naman daw po. Kaya lang daw ay masyadong maraming babae daw. Ayaw ni Chamame na gano'n. Tsaka marami daw problema yung pamilya ng lalaki. Kaya si Chamame ay pero matagal na yun kasi tanda na ni Lorena di ba? Si Lorena, ilang taon na si Lorena? Nasa magdi-18 na. So, mga 18 years siguro. O 18 years na silang malamang hiwalay na. Kasi si Elvis ilang taon na. Medyo 18, 19, 20 yata si Elvis. 20. Hindi ko na matandaan yung mga edad na mga anak ni Chamame sa sobrang dami. No, esta video, no photo. 1, 2, 3. Mamudo! 1, 2, 3! Jumbo hotdog! Kaya mo ba to? Jumbo! Isenyal, Chamame, oh! Jumbo, kaya mo ba to? Jumbo, kaya mo ba to? Más fuerte. Jumbo, kaya mo ba to? Jumbo hotdog! Jumbo, sabi! Jumbo. Mira, Alima saber, oh. Alima. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Venga, un fuerte aplauso para Chamame. Tiana. Mariposa. Tiana. Mariposa. Mano arriba, mano. Tiana.
Mariposa daw. Butterfly. Butterfly. Oh. Oh, mariposa significa paru-paro ha. Paro-paro. 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 Va, Raúl. ¿Hasta cuánto Castel tú quieres? Yo quiero una caja. Ah, uno caja. Una caja, sí. ¿Y tú? Dos cajas. ¿Y tú, señor Juan? ¿Cuánto Castel tú puedes tomar? Pues esto una caja. Uno caja. Ah, sí, ¿Cuántos años tú no has visto Lorena? Apoyo. Mucho. Muchos años. Muchos años. Sí. Elvis. Pues con Elvis nos vemos de vez en cuando. Ajá. Hay tiempo tú has visto, hay tiempo no has visto. Pero apoyo mucho tiempo. Mucho, pero sí. Vanessa. Vanessa y Jerry también. Sí. So ayun po, para-paraan po si Kuya Raul para para ma-interview. Para-paraan eh, no? Sabi ko, ilan po ang kaya yung inumin na serbesa? Sabi niya, oh. Sinimulan ko kay Herly para lang ma-interview natin ng kaunti. Ang bira, no? Mukha naman mabait, di ba? Yung tatay ni Lorena. Kakamukha ni Lorena. Parang, kaya pala, iniisip ko, sino kaya akong tatay nito si Lorena? Noon pala, ayan na, nakita na po natin for the first time. Tagal kong nakilala si Chamame, walang picture. Kahit yung tatay nila misma, walang picture, walang... Kasi nga, nasunog na yung bahay nila Chamame. Tapos yung anak ni si Lasandra, yung tatay nila, hindi ko rin nakakausap. Pero eto, para magiging tropa po natin mga amigo. Magiging tropa natin yung tatay ni dating asawa ni Chamame. Mukhang okay naman eh. Kaya sabi ko, mag-enjoy lang tayo sa birthday ni Misma at saka sa binyag ni Beverly. Naunahan pa nga naunahan pa ni Mahmoud tsaka ni Nena na binyagan. Si Beverly ngayon lang. So, nakakatuwa din mga amigo, 'di ba? Dahil yung apo ni Kuya Juan na si Beverly ay nakasama niya. Para walang away-away, si Chamame naman gusto niya ay masaya lahat. Kaya sabi ko kay Chamame, mag-enjoy tayo sa birthday at binyag ni Beverly. Si Mahmoud po ay may sariling mundo dito. Tingnan niyo po, nag-aantay lang po siya ng pagkain. Ganyan ang style niyan. Tapos mamaya yung kamay niya, gaganon. No? Mamaya yung kamay ni Mahmoud, gaganon. kaya naglalagay yan sa lamesa. Tingnan niyo, ayan. Tingnan niyo po mga amigo, papainan ko si Mahmoud ng pera. Mahmoud, ay dinero aki, tingnan niyo. Tingnan niyo, diba? Papainan natin niya si Mahmoud. Tingnan niyo po, ayan, ayan ang bagong style ni Mahmoud ng pagtatago ng pera, parang si Chamame, Chamame the second, okay na. Okay. Ayan. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.